মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ হে রাধা নন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাজ নন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাধা নন্দন মোহন মুরলী ধারি আর বৃষভানু নন্দিনী হে বিশ্ববন্দিনী বৃষভানু নন্দিনী হে বিশ্ববন্দিনী আর বৃষভানু নন্দিনী হে বিশ্ববন্দিনী বৃষভানু নন্দিনী হে বিশ্ববন্দিনী আহু আল্লাদিনী রাসে সোহরি জয় হে ব্রজ রাধা নন্দন মোহন মুরলী ধারি জয় হে ব্রজ রাধা নন্দন মোহন মুরলী ধারি अरे जय हे ब्रज राज नंदन मोहन मुरली धारी ধারি ब्रजपुर कैसे নন্দ নন্দ नंदकर नंदन কৃষ্ণ भगवान कृष्ण হ্যাঁ राधा मुंडिया डाकिबा ডাক अभिराम परमहंस হ্যাঁ देव केमिति कोइली मालिकारे पत्रिका लिखिले কেমিতি লিখলে कोइली হ্যাঁ হ্যাঁ राधार जे अन्य नाम ভাব হে কোয়েলে লো কোয়েলে राधार जे অন্য নাম ভাব भाव विनोदिया हरि ভাব বেনদে আহরে आगू किए হে হলো কোয়েলে লো कोइले রাধার দে অন্য নাম ভাব अरे भाव को निकट हल्लो भाव को दूर आउ जने कवियन कृष्ण दास কোন কইলে कौन से कहले बहिला चैतन्य चरितमृत मंगल भाषा হ্যাঁ बोले आमे तू जाने नु राधा হ্যাঁ হ্যাঁ ये थाके केते दूरे ले भाभी तो में হইলু আরো পারে হে ভাবে তো আমি হইলু আরো পারে ভাবে তো আমি হইলু আরো পারে भागवत भाव धारा शुणी तो थिले बिलो बने आमे थाके রাধা উচ্চারিলে দিলো বনে আমার থাকে রাধা উচ্চারিলে দিলো বনে আমার থাকে রাধা উচ্চারিলে आमे तो जाने नु राधा थाके केते जुड़े হ্যাঁ भाभी तो भाभी मो राधा कृष्ण कर जोड़ी के केही काकू छाड़ी ना হ্যাঁ छाड़ी सुनी रे लिखिले अच्युतानंद महापुरुष কোন কইলে बोले आदिरु अनादि अनादि আদে ए আদে রো আনাদে অনাদে রো আদে ए आदिरु अनादि अनादि सुआदि আদে রো অনাদে অনাদে রো আদে ए तहिरे होइला তুলা হে তাহিরে হইলা তুলা तुला सुन बोली जाहू कहिबा তুলা সোনা বলে যাও কহিবা ब्रह्म ज्ञान रे তুলা রাম জ্ঞান রে তুলা अरे आदि अनादि यारी भितरे समस्त अछंती ଅଛନ୍ତି राधा कृष्ण अछंती आदि अनादि किए से ए जीव पर हाँ, हाँ। समस्त शरीर भितरे वास करछंती আচ্ছা लिखिले अभिराम परमहंस କେମିତି कौन ଲେଖିଲେ? कहले ହଁ। कहले मान केमिति जानिबा भितरे अछंती बेली ହଁ कहले मानसर